Ano niya ang white durok ni Sir JBM Hub of Minuyan, Murcia, Negros Occidental. Doon niya ang gipalit guys. Hampshire P3 ng isa guys. White durok guys. Going to Minuyan, Murcia, Negros Occidental. Boss JBM Hub. Wapo kayo guys. Wapo kayo guys. Kaya na guys, mga sobra na ni 160, no? Sobra na, 170 170, 180 na ni guys. Oh. White durok going to Sir JBM Hub of Minuyan, Murcia, Negros Occidental guys. Doon niya ang gipalit. Muna una guys. White durok. Ato siyang condition, di ko sikadjud dyan. Dua kayo na mula. White durok, mamakloy. Guys. O kayo guys. Sir JBM Hub. Taas kaglawa sir. Kagduha lang siguro ni Rex. Saka. Kapag po isunod, bayi daw. Ano naman? Eh, may butas na ito nga mga bayi. Sige, sige. JBM Hub, naray mo ang Hampshire times P3. Taga Bacolod, Negros guys, Occidental. Oh. Muna ikaduhan niya guys. Hampshire times P3, bagaan na guys. Ako kay Dugan guys. Shout out no, Sir JBM Hub. Oh, naray mo ang kuhan sir. Hampshire times P3 no? Di ka masil-masil guys. Napoy nga ni Donald Cantel, Busing, o si Sir Douglas Neri, Sir Mark Jordan Boa. Napoy nga ni guys. Si Sir Nonoy Cabaya. Sir Mark Amis na ni guys. Mga guys oh. Oh. Mga guys oh. Wapo kayo guys. Shout out no, Loloy Tulanghok guys. Okay, kuha man eh, intelligent man eh.